Yo, aksidente dito sa Marcos Highway, oh. Warat yung Innova. Kulay itim na Innova. Innova nga to. Nandito sa kanto ng Santolan. Nararo niya, nakainom siguro to. Inararo niya yung barrier oh. Traffic. Buti di naman na kalusan yung driver. Kaya ayos lang. Dito yan along Marcos Highway yan. Ayun, SM yun doon. Yan. Ito Santolan na to dito yun. Okay, sige na. Bye bye. Young Master the live streamer yon na champion ni Young Master eh. Okay, bye bye. Keep safe na lang. Keep safe everyone. Yan, bye bye.